डिफेंस। तो यहाँ पे भी फ्लैक्सवेल जनाब आगाज यहाँ पे भी चौथा आएगा। अरे भैया जब जब चिक्कू ने फिर भाई प्रिंस फ्लैक्सवेल अरे शॉट पे रिवर्स से शॉट है स्टार्टिंग के गोल में Support the ball. Only mark shot. Strike a Prince. Swasta से प्रथम बॉल चान 8+9 কিন্তু একটি রানই অ্যাড হবে। তো জিতে খাতায় বলতে না বলতে একটি রান অ্যাড হলো। only mark প্রস্তুত ঋষভ এবং স্ট্রাইক এ প্রিন্স। সেবারে প্রিন্স ম্যাক্সওয়েল ব্যাটের সামনে পেলেন রিভার্সের সাথে স্টার্টিংটা করলেন চারাটা দিলেন। ভলেন্টিয়ার যারা রয়েছেন বল বয়ে ভলেন্টিয়ার আমাদের বলগুলিকে খুব কুইকলি মাঠে পাঠিয়ে দেবেন। थैंक यू डीजे प्रिंस। तो यहाँ पे भी रिवर्स मैक्सवेल जनाब आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। जाइए और जाकर लिख दीजिए प्रिंस का बल्ला ये बोल रहा है। ऋषभ ओवर कर लागे यहाँ पे भी खेलने का प्रयास था एज ऑफ द बैट और यहाँ से ओ जीटी तालाब का सबसे बड़ा मछली ये ऋषभ के खाते में गया है। प्रिंस मैक्सवेल बैक टू पवेलियन विकेट मिल चुका है। अच्छा जॉल्टा दिए थे जॉल्टा लगे स्ट्राइक पर नाम इनका ऋषु है लेकिन जब जब शॉर्ट टेनिस क्रिकेट के इतिहास में वो सबसे अच्छा फिनिशर का नाम लिया जाएगा सबके दिमाग में ऋषु का नाम सबसे ऊपर आएगा। स्ट्राइक पे ऋषु। तो यहाँ पे आते ही आते जनाब स्वागत किया है अपने अंदाज में स्वैग के साथ स्वैग से किया है ऋषभ का स्वागत। मिलेगा 4 रन। तो रन ऐड हो चुका है बॉलिंग मार्क पे ऋषभ। तो यहाँ पे मेरे पास स्वीप अब की बार दूसरी बार लगातार 2 गेंद पर 2 बाउंड्री। ऋषु का बल्ला माशाल्लाह मिलेगा 4 रन। अच्छा बॉलर से बॉलिंग मार्क पे ऑन स्टार्ट शुभांतु चिंको। तो यहाँ पे शुभांतु चिंको ये कहा पीछे छोड़ने वाले हैं जनाब ये मैसेज देते हुए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलेगा 4 रन। शुभांतु चिंको ऊपर का लगे क्या यहाँ से ऑन कम बैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी खेलने का तो प्रयास था कम बैक करते हुए अपने अंदाज में ये नन्ना मुन्ना सितारा सामने ऑन बिंदी गेंद डॉट बॉल। तो यहाँ पे भी शॉट देखिए जनाब चिंकू जब जब झुकेगा चौका तब तब मिलेगा। मिलेगा 4 रन। तो यहाँ पे भी खेलने का प्रयास सीधा बैट्समैन के हाथ में जनाब ये शासन कर रहे हैं ये प्रहार कर रहे हैं ये अपने बल्ले को हथियार बना रहे हैं। यहाँ पे भी चौका आएगा। अरे भैया जब जब चिंकू ने घुटना है टेका तब तब पूरे बंगाल को देखने को मिला है खूबसूरत सा एक चौका। मिलेगा 4 रन। খেলবার প্রচেষ্টা করে নজর রাখে এফসি বাঁকুড়া তাদের দিক থেকে। তো দ্বিতীয় ওভার পরিসমাপ্তি 2 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা প্রথম বল প্রথম বলে খেলবার প্রচেষ্টা ছোড়া গতিতে করলেন প্রথম থেকে ডট বল রাষ্ট্র হুলি মার্কে দিবেন্দু সেটা থেকে আবার একটি বার দিবেন্দু এক্সেলেন্ট বোলিং। এবারও খেলবার প্রচেষ্টা আরো একটি বার চমৎকার ভাবে চোখচে রাখার মতো একটা বাউন্ডারি আসলো ঋষু তার ব্যাট থেকে। করতে পারছে মিউজিকটা অফ করবে। এবারও খেলবার প্রচেষ্টা আরো একটি বার ফিল্ডসম্যান রয়েছেন এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং এফর্ট। দেখা যাক ডিসিশনটা কি আসে। So third umpire decision pending. Back to third umpire. Third umpire decision pending. বড়মাকে সুকান্ত চিকু আস্তে আস্তে প্রথম বল থেকে আবার একবার এবারে সুকান্ত চিকু শাসনটা চালাচ্ছেন নিজের ব্যাটটাকে চওড়া হাতিয়ার বানিয়ে প্লেসমেন্টটা করছেন আবার একবার।
স্ট্রাইকে মার একটা মার ভাই হ্যালো সোয়েটারকে আবার তোমার খেলবার প্রচেষ্টা করার পর হালকা একটু রাইস হয়েছিল, একটা গতি প্রদান করেছিলেন। মারলে আমরা গেমে উজ্জ্বল উজ্জ্বল এ রবিন এটা চায় ব্যাটারি নাই, যাক ব্যাটারি আছে নতুন দিয়ে এখানে ভরবে। উজ্জ্বল কই তার সমুদ্রের মধ্যে বড় উইকেটের পতন টুকাই দ্য ম্যান ফ্রম বাঁকুড়া। সোয়াসেরা সিনিয়রসে খেলেছেন, ব্যাটে বলে সংযুক্ত আসেনি, ওয়াইড বলের সিদ্ধান্ত, অতিরিক্তের খাতায় একটি রান। একদিকে এডিএ কনস্ট্রাকশন এবং অপরদিকে টিম এইচসি বাঁকুড়া শক্তিশালী টিম, তারা প্রতিযোগিতা করছেন। বলিমারকে প্রস্তুত দীপেন্দু, স্ট্রাইকে টুকাই। এবারেও চমৎকার একটি শট, এক্ষেত্রে ভাগ্যটা মোস্ট প্রবাবলি সুপ্রসন্ন ছিল। সমুদ্রের মধ্যেই দ্বিতীয় উইকেটের বিনিময়। ওয়াসেরা সে প্রথম বল থেকে ঋষভকে এবারে প্লেসমেন্টে করলেন ঋষু চমৎকার ভাবে। तो यहाँ पे एक और बार वाइट बॉल का इशारा, पूरी बात पे ऋषभ आए हैं कप्तान साहब गेंदबाजी करने और सामने ऋषभ। तो यहाँ पे भी खेलने का प्रयास एक और बार, शॉर्ट बॉल स्ट्राइक पे एक और बार ऋषभ तैयार, पूरी बात पे ऋषभ। तो यहाँ पे जड़ में गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल था ये। सो अनदर डॉट बॉल, एक और बिंदी गेंद। सो बिंदी गेंद आ चुका है, कम बैक कर चुके हैं यहाँ पर कप्तान साहब। सो कप्तान के सो यहाँ पे भी खेलने का प्रयास, भाग्य का साथ मिलता हुआ और इसी के साथ 4 रन ऐड हो चुका है एक और बार। तो यहाँ पे भी शॉट देखिए जनाब, मैदान बदला है, समय बदला है, लेकिन ऋषु का बल्ला ये हमेशा एक ही तरीके से सबके साथ शासन करता रहता है। ऋषु यू ब्यूटी। यहाँ पे भी खेलने का प्रयास है और जनाब ये तोहफा दे रहे हैं, ये तोहफा है, ये सेल है। वो सेल का चीज ऋषु को बहुत ज्यादा पसंद है और तोहफा कबूल है। एक और बार। तो यहाँ पे भी जनाब ऐसे गेंदबाजी आप कर नहीं सकते, ये आंख बंद करके भी चौका लगाएंगे। কমেডি ছেলেদেরকে বলছি তো সাথে চতুর্থ ওভার পরিসমাপ্তি। 4 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা বেড়েছিল 78 এবং এখান থেকে প্রথম ওভার থেকে বাউন্সিটা আসলো। আচ্ছা বোলার স্টেমটা বলবেন, বোলার স্টেম শিবেন্দু 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 তো বলি পাকে শিবেন্দু স্ট্রাইকে টুকাই। এবারে আবার একবার হাই এন্ড হ্যান্ডসাম টুকাই। আর প্রত্যেকটা মুহূর্তে এটাই মা দুর্গা কাপ, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন মাঠে কোনায় কোনায় দর্শক পরিপূর্ণ। এবার আবার একটিবার খেলবার প্রচেষ্টা, আনাদার ডট বল। সেবারও খেলবার প্রচেষ্টা, ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল এবং ইয়েস আবার একটিবার বাউন্ডারি আসবে। তো এডিএ কনস্ট্রাকশন এই টিমের কাছ থেকে এই ম্যাচে কিন্তু একদম সাদা স্ট্রাইকার প্রস্তুত টুকাই। এবারও আবার একটিবার চমৎকার একটি শট ছিল কিন্তু সরাসরি ফেলসম্যানের হাতে। এবারও হালকাতে খেলবার প্রচেষ্টা, ফাইনালে সিঙ্গেলটা আসলো এবং এই সিঙ্গেলসের সুবাদে ইনিংসের পরিসমাপ্তি। তো নির্ধারিত 5 ওভারে লক্ষ্য